Hai kawan, video ini nak tunjuk AX160 tentang display macam mana guna. Okay, so kalau you kat mode MP, you type meal time, dia akan terus type saja. Okay, lagi satu, kalau you nak type screen dulu baru enter kat dalam, you kena tekan ini mode LP ya, tekan ni mode LP. Lepas tu you boleh key, example saya key Equest. Okay, kalau you tekan MM silap, you boleh ini untuk padamkan dia. Lepas tu confirm, you hanya hit enter saja, so dia akan terus type. So elakkan kita cakap minimum itu kesilapan lah. So MP kena LP dengan LP punya pembezaan. So suka video ni, bagi satu like dan jangan lupa subscribe Equest Marketing. Dan terima kasih menonton.